हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर्स 6 रो यूनिट 1। तो आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 1 रो समस्त 3 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी ठारे माने आलोचना करिबा। तो पूर्वरु यूनिट 1 रो अनेक गुडी वीडियो अपलोड हो सारी अछि। तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाय समस्त वीडियो देखि परिबे। तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्वरु जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुंची पारिबो। तो वीडियो टी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिबे वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझी पारिबे नाही। तो प्रश्नटी कोनटे देखिबा। प्रथम प्रश्नटी हैला कथित परंपरार भूमिका विषय लेख। तो प्रथम प्रश्नटी आम एठारे कौन देखिले ना कथित परंपरार भूमिका विषय लेख। राइट ऑन ओरल ट्रेडिशन। श्रमिक श्रेणीर नर नारी माने परंपरा किंबदंती कहानी और अंधविश्वास द्वारा परिचालित होई सेमानकर जीवनर लक्ष्य और उद्देश्य को चरितार्थ करुथिले। तो श्रमिक श्रेणीर नर एवं नारी स्त्री एवं पुरुष माने कौन करथिले ना निजर परंपरा किंबदंती कहानी और अंधविश्वास द्वारा परिचालित होई सेमाने कौन करथिले निजर जीवन अतिबाहित करथिले बा जीवनर लक्ष्य व उद्देश्य को चरितार्थ करथिले। गल्प बा कहानी पुस्तक पढ़ी अनेक जिनिस जानुथिले। तो सेमाने कौन करथिले गल्प एवं कहानी माध्यम रे पुस्तक मान पढ़ी अनेक विषय जानिबा को सेमाने पाउथिले। अंधविश्वास वशवर्ती होइथिबा नरनारी पई गुणी गारेडी रचक तथा आमोददायक होइଥାଏ। तो अंधविश्वास रे जो माने जड़ित जो नरनारी माने जड़ित अटंती सेमानक पई गुणी गारेडी रचक तथ्य कौन होता ना आमोददायक होता है। एमानकु एही विषयटी आनंद देता है। शैतान प्रथा मध्य सेमानकु विश्वास योग्य होता है। तो शैतानिक प्रथा गुड़िक मध्य सेमानकु कौन करते हैं ना विश्वास देता है। समस्या गुड़िकर समाधान पई अंधविश्वासी माने उपकारी और अपकारी अधिभौतिक शक्तिर आश्रय नेबा को इच्छा करती। तो समस्या गुड़िकर समाधान निमंते अंधविश्वासी माने कौन करते ना उपकारी व अपकारी अधिभौतिक शक्तिर आश्रय नेबा को से माने विशेष भाव में इच्छा प्रकाश करिथांती। 2 नंबर प्रश्नटी कोनटे आमोद प्रमोद संपर्क रे लेख। राइट ऑन एम्यूजमेंट। तो प्रश्नटी एठारे मन कोन देखिले आमोद प्रमोद संपर्क रे उल्लेख कर। वार्षिक फसल आमदानी उत्सव मान पालन करा जाउथला। तो वार्षिक फसल आमदानी निमंते कौन कर जाउथला उत्सव मान पालन करा जाउथला। कृषि कार्यर हाड़भंगा परिश्रम पर फसल अमल समय अनेक उत्सव पालन करा जाउथला। तो कृषि कार्यर हाड़भंगा परिश्रम पर फसल अमल समय से कौन करथिले ना अनेक प्रकार उत्सव गुड़िक पर्वपर्वाणी गुड़िक पालन करथिले। सेमानकर अवसर विनोदन रे घोड़ा दौड़ कुकुड़ा लड़े जुआ खेल थिला प्रधान। तो सेमाने परिश्रम विश्राम पाइबा निमंते कौन करथिले ना सेमाने अवसर विनोद रे घोड़ा दौड़ कुकुड़ा लड़े जुआ खेल सेमाने लिप्त रहउथिले। तो यही समस्त कार्य सेमाने लिप्त रहउथिले। तो यही समस्त कार्य सेमानकर कौन थिले ना प्रधान थिला। लोक माने धूमपान मदिरापान और जुआ खेल अवसर विनोदन करथिले। तो लोक माने कौन करथिले धूमपान मदिरापान और जुआ खेली अवसर रे विनोदन करथिले। 3 नंबर प्रश्नटी होची सामंतवादी शताब्दीर आविष्कार गुड़िक कौन थिला। तो प्रश्नटी एठारे मन कौन देखुचे 3 नंबर प्रश्नटी हैला सामंतवादी शताब्दीर आविष्कार गुड़िक कौन थिला। ड्यूरिंग फ्यूडल एज व्हाट वर द न्यू डिस्कवरीज। तो उत्तर देखिया माने ए समय आविष्कार गुड़िक हैला घूर्णदंड चालक यंत्र, सूताकटा यंत्र, कुदिवा यंत्र, छापा यंत्र, कागज प्रस्तुति और नूतन जहाज निर्माण प्रजुक्ति विद्या थिला प्रधान। तो प्रश्न एठारे माने कौन देखिले ना सामंतवादी शताब्दीर आविष्कार गुड़िक कौन थिला। तो यही समय आविष्कार गुड़िक थिला घूर्णदंड चालक यंत्र, सूताकटा यंत्र, कुदिवा यंत्र, छापा यंत्र, कागज प्रस्तुति और नूतन जहाज निर्माण प्रजुक्ति विद्या थिला प्रधान। 4 नंबर प्रश्न कौन उठे 4 नंबर प्रश्न है नूतन चारण भूमि अर्थनीति कहले कौन बुझ। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू
ଗ୍ରାଜିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରରେ କଂସେଇ ବା ପଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଂସେଇ ବା ପଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ଗମହିଷାଦୀ, ପଶୁ ବଣିକ, ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚର୍ମ ବଣିକ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ଗୋମହିଷାଦୀ, ପଶୁ ବଣିକ, ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଚର୍ମ ବଣିକ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗର ସମୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଚାରଣଭୂମି ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ନୂତନ ଚାରଣଭୂମି ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବୋର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଡିସ୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ବୋର୍ଜିଓଇଜ୍। ତ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା, ନଗର ଓ ସହର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଧିବାସୀ ବୋର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ତ ନଗର ଓ ସହର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଅଧିବାସୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବୋର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ମୌଳିକ ଫାରସୀ ଶବ୍ଦ ବୋର୍ଜୁର ବା ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। ତ ମୌଳିକ ଫାରସୀ ଶବ୍ଦ ବୋର୍ଜୁର ବା ସହରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାସଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକ ବା ପଟ୍ଟାଧାରୀ ବା କର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥିଲା। ତ ଜଣେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାସଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାଧାରୀ ବା କର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଲ ସ୍ୱିଜିଙ୍କ ମତରେ ସୁଦୂର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିବାରୁ ସାମନ୍ତବାଦର ବିଲୋପ ଘଟି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଲ ସ୍ୱିଜିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସୁଦୂର ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିବାରୁ ସାମନ୍ତବାଦର କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଣ୍ଟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ତ ସାମନ୍ତବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିବା ପରେ ପରେ କେଉଁ ବାଦଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଣ୍ଟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ତ ହଣ୍ଟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଯଥେଷ୍ଟ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ସହର ବୃଦ୍ଧି, ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ, ନଗର ସମାଜ ଉର୍ବାନ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ଉର୍ବାନ୍ ସୋସାଇଟି କହିଲେ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭଳି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦୋକାନ ବଜାର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ଓ କୁଶଳୀ କାରିଗରୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦୋକାନ ବଜାର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ଓ କୁଶଳୀ କାରିଗରୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ 3ଟି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚସ୍ତର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସ୍ତର ଓ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ସାମାଜିକ କ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର 3ଟି ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଟେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସ୍ତର, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅଫ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭୌଗୋଳିକ ଅଭିଯାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭୌଗୋଳିକ ଅଭିଯାନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପଥ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ
କରିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ବଣିକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରସ୍ପର ସହ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତତ୍ପର ହେଲେ। ତ ପରସ୍ପର ସହ ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟତର ହେଲେ। ସମାଜରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମନ୍ତବାଦ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସାମନ୍ତବାଦ ମୁକ୍ତ ନଗର, ଫ୍ରି ଉର୍ବାନ୍ ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ୍। ତ ସାମନ୍ତବାଦ ମୁକ୍ତ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନଗରଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରିଗରମାନେ ନୂତନ ନଗର ଭିତ୍ତିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସାମନ୍ତବାଦ ମୁକ୍ତ ନଗର କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନଗରଗୁଡ଼ିକ ସାମନ୍ତବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାରିଗରମାନେ ନୂତନ ନଗର ଭିତ୍ତିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ।